Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Muy contenta. Amén. Estoy que rompo en llanto de la emoción que tengo Amén. en esta mañana. Amén. Alegría, gozo, Amén. paz, de poderles conocer, de poderme dirigir a ustedes. Amén. Quiero decir en esta mañana que para mí esto es un sueño Amén. hecho realidad. Amén. Dios nos lleva donde nadie piensa, donde nadie cree, porque así es la obra de Dios. Amén. Un saludo para todas, las amo, las quiero, las tengo en mi corazón desde que ellos salieron para estar aquí en la obra misionera. Brasil se metió en mi corazón, en nuestros corazones. Y pueden tomar así. Y bueno, decirles que para mí es una honra, una honra estar aquí. Y quiero decirles que la hermana Disney para mí no es mi nuera, es mi hija. Ella está muy bien correspondida. Está muy bien correspondida porque ella, desde que se casó con mi hijo, yo no la recibí como mi nuera, sino como mi propia hija. Además, ha dado la talla. Yo le digo a mi esposo, lo que no entienden. Vaya, ¿qué es talla? talla, Un libro. ella, una gran mujer, Ela é uma grande mulher, una gran esposa, grande esposa, una gran sierva de Dios. grande serva de Deus. Ustedes están privilegiados con tenerla Vocês aquí. são privilegiados. Amém. Y en esta mañana, bueno, yo creo que estamos dispuestas a oír la palabra de Dios. Amém. Se han preparado para escucharla, ya hemos cantado, nos hemos gozado. Y algo que me llamó la atención fue ver el versículo, precisamente el versículo que yo voy a tomar en esta mañana. Amém. Desde que la hermana Disney me dijo que era un tema acerca de una joven en el propósito de Dios. ¿Cómo les dicen aquí a las jóvenes? Meninas. No, meninas. Unas meninas en el propósito de Dios. Niñas en el propósito de Dios. Y entonces yo tomé este versículo, pueden abrirlo, Salmos 138, Salmo para las meninas que no tienen Biblia. Salmo 138, y todas lo vamos a leer a una sola voz, ¿Todas están? ahí sentaditas. El versículo 8, 138, versículo 8, debieran de aprendérselo de memoria, Amén. porque es hermoso. Amén. Todas lo vamos a leer. Jehová, Señor, abençoará o filho de você, a prosperidade do Senhor dura para sempre, não abandones as obras das suas mãos. Amém. no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito. En portugués. Diz assim, ¿Qué es un propósito? ¿Vale? Ya lo va a falar. o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. ¿Qué es un propósito? En esta mañana nos podemos preguntar. Y yo me pregunté muchas veces orando, ¿qué es un propósito? Y el Señor me dio la respuesta. Es una meta trazada por una persona. Amém. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Tenemos un proyecto de vida. Los seres humanos somos así y mucho más cuando somos jóvenes. ¿Me entienden? Amém. Cuando somos jóvenes. Somos jovens, Tenemos sueños. temos sonhos, Sueños que cumplir. sonhos que Amém. cumprir. A veces se realizan. Unos se realizan, otros no. Uns se realizam, outros não. Otros no. Entonces, es mi propósito. É o meu propósito, Es tu propósito. é teu propósito, Pero todos lo tenemos. porém todos temos. Mi propósito, mi proyecto de vida. Meu
projeto de vida, mi deseo. meu desejo. Lo quiero así, yo quiero hacer esto. Eu quero assim, eu quero ser Quiero ser la mejor Quero ser a melhor estudiante. estudante. Quiero ser Quero ser la mejor psicóloga, a melhor psicóloga, el mejor médico o doctora, a melhor médica ou doutora, la diseñadora, que hay tantas mujeres que lo desean ser. desenhadora, Diseñadora. estilista, ¿Qué es? Diseñadora. Estilista. La mejor estilista. Entonces, queremos hacer muchas cosas en la vida. Ese es lo que yo quiero hacer. Isso é o que quero fazer. Quiero ser yo. Quero ser. Quiero hacerlo porque es mi vida. Eu quero ser porque é a minha vida. Es mi vida. É a minha vida. Entonces, soñamos de esa manera. Sonhamos desta maneira. Pero lo que nosotros en esta mañana queremos hacer es, estamos dispuestas aquí Porém, o que queremos fazer é estar dispostas a que el proyecto de mi vida a que o projeto da minha lo vida dejemos un poquito a un ladito vamos deixar um pouquinho do lado y vamos a pensar qué es lo que Dios quiere e vamos pensar o que é o que o Senhor quer con mi vida. com minha vida. ¿Estamos de acuerdo? Amém. ¿Qué es lo que Él quiere O que é o que Ele quer de mi vida? da minha vida. Entonces, para esto Para isto, vamos a mirar vamos olhar algunos ejemplos alguns exemplos de mujeres de mulheres que estuvieron dispuestas que estiveram dispostas a que el propósito de Dios a que o propósito de Deus se efectuara en la vida de ellas, se fizesse na vida delas, se realizara se en la vida realizara de ellas. na vida delas. Vamos a hablar de mujeres, Vamos falar de mulheres porque estamos entre mujeres. porque estamos entre mulheres. Y vamos a mirar la vida de Esther. ¿Quién ha leído la vida de Esther? Vamos ver a vida de Esther. ¿Cuántas la han leído? ¿Cuántas la han analizado y han pensado en ella? ¿Cuántos se han analizado y pensado en ella? A ver, ¿quién? A ver. Esther Esther era una mujer que era una niña del montón, no sé cómo se dice aquí. era uma menina mais. Esther, No, da multidão. no era de una familia sobresaliente, Não era de uma família reconhecida. era, era una niña que no tenía padres, Era uma menina que não tinha pais. sus padres habían fallecido, Seus pais faleceram. la crió su tío político, A criou seu tio político. entonces ella era una niña como cualquiera, Era uma menina como qualquer outra. nadie la conocía, Ninguém conhecia ela. pero Porém, como la obra de Dios es grande, com a obra de Deus é y de grande. esos que vamos a hablar en esta mañana, Disso vamos falar nesta manhã. lo que Él quiere con O que Ele nosotros, quer conosco. entonces Então, resulta que ella, había un rey en ese país, en ese lugar, havia rei nesse lugar. y a causa de la desobediencia de su esposa, A causa da desobediência da sua esposa, salió a relucir Esther, saiu a relucir Esther. a relucir Esther. Entonces, ¿cuál es la historia? Qual é a história? Ella, nadie la conocía, Ninguém conhecia ela. pero la obra de Dios se efectuó en ella. Porém, a obra de Deus se fez nele, se efetuou. Era una mujer con muchas virtudes, Era uma mulher cheia de virtudes, criada en el temor de Dios. criada no temor do Senhor. Miren, niñas, que muchas veces, aunque estemos muy solas, aunque no tengamos papá y mamá, Meninas, ainda que sejamos sozinhas, sem pai, sem mãe, pero alguna persona porém alguma pessoa se atreve a enseñarnos la palabra de Dios, se atreve a nos ensinar a palavra do Senhor, a temer a Dios. a temer ao Senhor. Esto es muy grande, Isso é muito grande. solamente que tenemos que ser, Somente temos que ser ¿cómo se dice? Tenemos que ser personas que captemos la palabra de Dios y la valoremos en nuestras vidas. pessoas que tenhamos a palavra de Deus, que valorizemos na nossa vida. Entonces, ¿qué pasó con Esther? Ella, O que aconteceu com Esther? Ela, a pesar de que ese no era su padre, ainda que não era seu pai, ella lo escuchó. ela o escutou. Escuchó los consejos que él le daba. Escutou os conselhos que ele dava. Qué importante es escuchar el consejo. O
Quão importante é escutar o conselho de los mayores, dos maiores, de las personas que tienen experiencia das pessoas que têm experiência con Dios, com Deus, con Dios. com Deus. Entonces, ella, cuando escucharon de que necesitaban buscar mujeres, Então, quando escutaram que precisavam de mulheres mujeres vírgenes, virgens, de buen parecer, de formosas, ella fue llevada al palacio. ela foi levada ao palácio. Y una de las cosas que me llama la atención Uma das coisas que me chama a atenção es que la Biblia dice é que a Bíblia diz que ella halló gracia, que ela achou graça, gracia delante de los ojos del rey, graça diante dos olhos do rei. a pesar de que era una niña humilde, Apesar de ser uma menina humilde, sin ningún renombre, sem nenhum nome, sin ninguna fama, sem nenhuma fama, sin tener una familia importante. ter uma família importante, Pero ella porém ela tenía la gracia tinha graça. de Dios. Amém. Qué importante, niñas, en esta mañana. Menina, nesta manhã, Yo quiero que piensen en eso. eu quero que pensem nisso. Qué hermoso es encontrar la gracia de Que Dios. formoso encontrar a graça de Deus. Como muchas mujeres han encontrado la gracia de Dios. E eles encontraram a graça de Deus. Para servirle a Dios tenemos que tener gracia. Para servir a Deus temos que ter graça. Para ser salvos tenemos que tener gracia. Para ser salvos temos que ter graça. Esta gracia la halló Moisés, esta gracia la halló Abraham, esta gracia la halló Isaac, esta gracia la hallaron todos los patriarcas. Essa graça achou Moisés, Abraão, Isaac, todos os patriarcas. Y por eso les fue bien en la Por vida. isso lhes foi muito bem na Y vida. tuvieron victoria. Tiveram vitórias. Porque tuvieron la gracia de Dios. Tiveram a graça de Deus. Entonces esta mujer Então essa mulher llegó a ser chegou a ser una persona importante. uma pessoa importante. Porque permitió Porque permitiu que Dios que Deus la utilizara a usara y en ella e nela y se hiciera el propósito de se Dios, fizera o propósito. se cumpliera el propósito de Cumplira o Dios. propósito de Deus. Que en eso es que estamos en esta Isso mañana. estamos nesta manhã. ¿Qué iba a pensar ella que iba a ser reina? Ela nem pensava que ia ser rainha. Nunca ella lo pensó en su vida. Nunca pensou na sua vida. Ni siquiera creo que lo soñó. Ni sequer o sonhou. Pero yo quiero llevarlas a pensar en esta mañana a todas las niñas Porém, eu quero que vocês pensem nesta manhã de que Dios nos lleva donde nadie cree. que Deus não leva onde ninguém acredita. Dios nos levanta. Deus nos levanta. Dios nos pone en Deus alto nos coloca no alto. por cuanto hemos conocido su nombre. Quanto temos conhecido o seu nome. Y eso es lo que dice la palabra del Isso Señor. diz a palavra do Senhor. Nos pondrá en alto Nos colocará no alto. por cuanto hemos conocido su Quanto nombre. conhecemos o seu nome. Vamos a mirar de otra mujer Outra mulher que de pronto que talvez, no sé si ustedes alguna vez han leído não sei se alguma vez vocês já leram en Génesis capítulo 24 Gênesis 24, de una mujer que se llamaba Rebeca, de uma mulher que se chamava Rebeca. una niña como cualquiera de Uma ustedes, menina como qualquer de vocês. hermosa porque ustedes son hermosas, Hermosa, porque vocês son lindas en la presencia de Dios, lindas na presença de Deus. porque nosotros, la belleza de nosotros no es tanto esta, Porque a beleza de Deus não é a física, sino a Él nos espiritual. ha hecho hermosas, lindas para Él, Ele nos fez formosas, lindas para Ele. y lo más hermoso son las virtudes que Él nos ha O dado, mais formoso é a virtude que Ele esas nos dá. virtudes que tiene cada una de ustedes, niñas, Virtudes que tem cada uma de vocês, que né? creo que las tiene. Que acredito que vocês têm. Y por eso el Señor está enamorado de cada una de Por ustedes. isso o Senhor está Por eso el Señor apaixonado. las ama tanto. Por isso o Senhor ama vocês. Y por eso están aquí en esta Por isso estão mañana. aqui nesta manhã. Amém. Aleluia. Con un valor muy importante. Ustedes son unas mujeres de mucho valor en la Vocês presencia. são uma mulher de muito valor na presença de Deus. Esta joven Rebeca, Essa jovem Rebeca había un príncipe llamado Isaac. tinha príncipe chamado Isaac. Y él E ele necesitaba tener una esposa necessitava ter uma esposa. con todas las de la ley. ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo digo esta palabra para que me entienda? Con todas las virtudes. Todas as virtudes. Porque ese hombre
Entonces, Então, Abraham dijo, no voy a buscar esposa para mi hijo Isaac Abraão disse, não vou procurar esposa para meu filho Isaac, en este pueblo pagano. este povo pagão. Porque de pronto había mujeres muy hermosas, Talvez tenha mulheres muito famosas, muy lindas, lindas, pero no, porém não. no llenaban los Não requisitos tinham requisitos de ser la esposa de ser a esposa de Isaac. de Isaac. Era un hombre de Dios, Era homem de Deus. era un príncipe Era de um Dios. príncipe de Deus. Había nacido como una promesa para el pueblo. Tinha nascido como uma promessa para o povo. Entonces necesitaba tener una mujer Necessitava ter uma mulher de su mismo pueblo do seu mesmo povo, que temiera a Jehová, que temesse ao Senhor, que conociera a Dios que conhecesse a Deus, con todos los com atributos, todos os atributos. hermosa, virgen. Formosa virgem. En este tiempo quiero detenerme un poco allí. Nesse tempo, quero me deter um pouco aí. Estas dos mujeres de quien les he hablado, Estas duas mulheres de que tenho falado, Esther Esther y e Rebeca, Rebeca, eran hermosas eram formosas, y eran vírgenes. eram virgens. Porque hoy, Porque hoje, en la tierra, en el mundo no entero, mundo inteiro, la virginidad no tiene ningún valor. a virginidade não tem nenhum valor. Eso pasó a hacer cualquier cosa. Isso passou a ser qualquer coisa. Pero en Cristo no es así. Porém, Cristo não é En Dios no es así. Deus não é En Dios eso tiene mucha importancia. Deus é muita importância. Porque qué hermoso una niña ser pura por dentro Que formosa uma menina de ser corazón pura de coração. y también su cuerpo, Também seu corpo. que no se ha dejado mancillar, Que não se deixa mancillar. que no se ha dejado tocar por Que ningún não se hombre, deixou tocar ainda por nenhum que homem. se guarda, Que se guarda. que guarda su cuerpo Que guarda seu corpo. para cuando Dios le permita tener a su esposo. Para quando Deus lhe permita ter a seu esposo. Eso métaselo aquí en la mente, Coloque na sua mente. porque ustedes son unas niñas cristianas Porque vocês são meninas cristãs. y deben guardarse E devem se guardar. para Dios Para Deus. y para el esposo que el Señor Para o les dé, esposo que o Senhor lhe dê. porque eso es de mucho valor. Porque tem muito valor. Así les digan ahí en el colegio, Assim fale para vocês no colégio. su compañera de trabajo Sua companheira o su de mismo, trabalho. o su mismo familiar que no es cristiano. O seu familiar que ainda não é Que cristão. le digan, no, eso la virginidad, eso no sirve. ¿Eso para qué? No, eso no, ellos no tienen temor de Ele Dios. não tem temor de Deus. Pero usted y yo tenemos temor de Dios. Porém, você e eu temos Y sabemos temor que de Dios Deus. mira eso con agrado. Sabemos que Deus olha isso com agrado. Entonces, mire, estas dos mujeres eran vírgenes. Olhem, essas duas mulheres eram Y virgens. por eso Dios se agradó de ellas. Deus se agradou Y delas. por eso Dios les dio un gran esposo. Por isso Deus lhe deu um grande esposo. Y esta mujer Rebeca, E esta mulher, Rebeca, había muchas mujeres. tinha muitas mulheres. Y cuando llegó el criado, E quando chegou o servo, donde habían tantas personas, tantas mujeres onde hermosas, tinha tantas mulheres formosas, pero él vio esta porém ele viu esta, en em especial especial. y se agradó de Se ella. agradou dela. Y él dijo, esta es la E mujer ele disse, esta é a mulher que Dios quiere para mi amo. que Deus quer para o meu amo. Era una mujer con virtudes, Era uma mulher cheia de virtudes, trabajadora. trabalhadora. Nosotros debemos ser trabajadoras. Amém. Debemos ser trabajadoras en la casa, en el Devemos ser hogar. trabalhadoras na casa, no lar. Todas ustedes tienen la mamá, ¿verdad? Todas vocês têm a sua mãe, Tienen verdade? sus hermanos, seus irmãos, tienen un hogar. um lar. Y qué bonito. E que lindo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando las niñas, su mamá tiene muchos quehaceres. Quando sua mãe tem muitos fazeres. Y esta niña, E esta menina que está llena de vida, está cheia de vida, que tiene que salud, tem saúde. ella le dice, mami, Ela lhe disse, mãe, siéntate, senta-te. yo te voy a ayudar. Eu vou te ajudar. Yo hago el almuerzo, Faço o almoço. yo te hago el aseo. Faço a limpeza. Qué bueno. Que bom. Yo voy a lavar la ropa. Eu vou lavar. Descansa, has trabajado mucho Descansa, tens trabalhado para muito criarme. para criar-me. Entonces ahora descansa tú. Então, agora descansa. Era trabajadora. Era trabalhadora. Debemos ser Devemos trabajadoras, ser trabalhadoras. ordenadas Organizadas. en la Na casa. casa. Que la mamá no nos tenga que hacer todo Que en la a mãe tenha que casa. nos fazer tudo na casa. A lavarnos el uniforme, Lavar o uniforme. de los zapatos. limpar os sapatos. Que la mamá tiene que estar pendiente cuando ya la niña está grande A mãe tem que estar pendente quando a menina já está grande, y maior. que puede Que pode facilitarle un poquito facilitar um pouquinho. el estilo de vida a la mamá. A vida da mãe. Que descanse un poco, Que descanse um pouco. ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Estão de acuerdo? Descanse un poquito. Mãe, descanse um pouquinho.
Porque las niñas son muy trabajadoras, Porque as meninas são muy ordenadas, muito organizadas, muy juiciosas en la casa. muito bem comportadas na Limpian el casa, piso, limpam o chão, arreglan el closet. arrumam guarda-roupas. Todo eso Tudo isso. es muy importante. Muito importante. Que lo aprendan las niñas. Que aprendam as meninas. Porque un día ustedes van a tener su propio hogar, Que um dia vocês vão ter seu próprio lar, sus propios hijos. seus próprios filhos. Y qué lindo que puedan decir, que su esposo diga, ay, qué mujer. Que lindo que seu esposo possa dizer, oh, que mulher. Uy, ¿con quién me casé? Qué mujer tan Eu especial, me casei. Que mulher tão especial, tan tão ordenada. organizada. Mire, la mamá tuvo mucho que ver con eso, Olha, a mãe teve muito que ver com isso. porque ella le enseñó Porque ela lhe ensinou. y ustedes E aprendieron. vocês aprenderão. Porque muchas veces Porque muitas vezes enseñamos, ensinamos, pero no aprendemos. porém não aprendemos. Entonces, a veces cuando quiero detenerme un poco allí, Quero me deter um pouco ali. a veces en mi tierra, en mi Colombia, A veces na Colômbia, cuando alguien se casa quando alguém se casa, y su esposa sale desordenada, sua esposa sai desorganizada. que la ropa se pudre en el lavadero o en no sé cómo se dice, Que a roupa fica na lavanderia suja, y que, Tirando mal. y que es desordenada, que todo está tirado por allí, que é bagunçada, jogada. Muita bagunça. Muita bagunça na casa. que la cocina todo está revuelto. Que a cozinha toda está virada. Entonces allá dicen los esposos, Arrumadíssimos. así debe ser la mamá, Assim deve ser a sua mãe. así desordenada, Assim desorganizada, así desorganizada. La mamá también es A así. mãe também é assim. Y yo me casé con la hija y la hija tal la madre, tal la hija. Como mãe, assim é a filha. Pero ustedes no, aquí no hay de esas. Porém aqui não. Aquí no. Esa allá en Colombia. Ela é Colômbia. Allá sí. Lá sim. Aquí todas son muy Aqui ordenadas. todas são muito Muy consideradas con la mamá. Ahora van a llegar a decirle, mami, levántese un poquito más tardecito. muito consideradas com a mãe. Porque yo hago el desayuno, yo hago el almuerzo. Vou falar pra sua mãe, levante-se um pouquinho mais tarde porque eu faço. Entonces así era Rebeca. Así era Rebeca. Assim era a Rebeca. Rebeca fue allá a sacar el agua. Rebeca foi lá a tirar água. Y la Biblia dice que ella sacó el agua y se volvía. A Bíblia diz que ela tirava água e voltava. No se quedaba ahí hablando de pronto Não con las ficava amigas, falando com as amizades, comentando y mientras en la casa su mamá estaba bien ocupada. comentando enquanto a sua mãe estava bem ocupada na casa. Eso es lo que yo entiendo. Cuando ustedes lleguen a casa, miren ese pasaje, léanlo todo Quando cheguem na casa, leiam essa passagem. y verá que ahí hay una enseñanza muy linda para las niñas. Verá que ele tem um ensinamento muito lindo para as meninas. Entonces dice que ella fue y sacó el agua y se volvía. Ela foi, tirou água e voltava. Era hermosa, Era formosa, llamaba la atención chamava atenção por su manera de por ser. sua maneira de ser. Cuando el siervo llegó a ella Quando o servo chegou a ela para empezar su para conversación, começar a conversar, para ver si Dios le estaba dando la victoria, Deus estava dando-lhe a vitória. entonces Então, él se da cuenta que es una mujer con unas virtudes excepcionales. ele vê que é uma mulher com umas virtudes excepcionais. Entonces él le dice, empieza a darse cuenta lo que hay en su corazón, en su alma. Ele se dá de conta o que tem no seu coração, na sua alma. Y se da cuenta que tiene una nobleza, E se dá de conta que tem uma nobreza, es servicial. servicial. Y le dice, Señor, si quieres, si tienes sed, yo te voy a dar agua. E disse, Senhor, se você tem sede, eu vou te dar água. Y si tus camellos necesitan agua, yo voy y traigo también para ellos. Os camelos precisam de água, eu vou e trago ¡Qué também. lindo para eles. eso! Que lindo isso. Una joven amable. Uma jovem amável. Una joven que no se burló del siervo porque era anciano. Uma jovem que não zombou do servo porque era ancião. Porque a veces cuando vemos un anciano y nos piden un favor, ay no. Porque a veces vemos um ancião e nos pedem um favor Pero- e nós falamos nada. Pero ella vio que era un anciano y ella le sirvió. Ela viu que era um ancião e ela lhe serviu. Hospedadora, le dijo, si quieres en mi casa puedes hospedarte. Hospedou ele. Entonces era una mujer, esa era la indicada. Então ela era a indicada. Nosotros en Dios podemos tener muchas virtudes. Em Deus podemos ter muitas virtudes. Dios tiene cosas grandes para Tem nosotros. coisas grandes para nós. Esta mujer Esta mulher era
completa. Era completa. Y dice la Biblia que después de esto, ella se fue con el criado para ser entregada a Isaac. Dice la Biblia que ella fue con un servo para ser entregue a Isaac. Y ella fue el consuelo de ese hombre. Ela foi o consolo daquele homem. Porque ese hombre había perdido. Porque aquele homem tinha perdido. Hacía poco ha perdido a su mamá. Faz pouco tempo tinha perdido a sua mãe. Entonces dice que fue, Então foi, Rebeca Rebeca sirvió de consuelo, lo consoló. serviu de consolo. Fue una gran esposa. Foi uma grande esposa. Así haya tenido muchos errores después. Assim depois ela tivesse muitos erros. Pero en este momento fue una gran esposa. Porém nesse momento foi uma grande Le esposa. sirvió de consuelo Le a este sirvió de hombre. consolo a este Y homem. lo que yo quiero que miremos O que quero que olhemos es que nosotros en Dios tenemos muchas que posibilidades nós em Deus temos muitas possibilidades de ir donde nunca hemos ido, de ir onde ninguém tem ido. de llegar a ser lo que nunca hemos pensado De ser. ser o que nunca pensamos ser. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Porque Deus tem coisas maiores para nós. Yo tengo muchas experiencias Tenho muitas experiências. de mujeres que de pronto no éramos nada, De mulheres que tal vez não éramos nada. pero hoy Dios nos ha puesto en algo, en el ministerio. Deus nos colocou no ministério. El ministerio es lo más grande que Dios le puede dar a una O persona. ministério é o maior que Estas Deus pode dar para uma pessoa. Estas mujeres que están aquí sirviendo al Señor con un esposo, Essas mulheres que estão aqui servindo ao Senhor como um esposo. ellas son unas personas de mucho valor en la presencia de Elas são Dios. pessoas de muito valor na presença de Deus. Son esposas de pastores. São esposas de pastores. Y así no prediquen. E ainda que não preguem. No es que tengamos que ser las mejores predicadoras. Não temos que ser talvez as melhores pregadoras. Yo no tengo que ser la mejor predicadora para ser una buena esposa de pastor. Não tenho que ser a melhor pregadora para ser uma boa esposa de pastor. No tengo que ser la más sobresaliente. Tenho que ser a que sobressai mais. Pero en mí debe de haber unas virtudes muy grandes Porém, em mim tem que ter umas para aqueles que não conhecem o Senhor. para los que no conocen al Os Señor. que não conhecem o Qué Senhor. triste es eso, ¿verdad? Que triste isso. No conocer al Señor. Não conhecer ao Senhor. Pero qué gozo, qué alegría Porém, que alegria. conocer al Señor. Conhecer ao Senhor. Es lo más grande. É o maior. Es más grande que tener un título É maior que ter um título. en la universidad, en la mejor universidad. A faculdade. Es más grande que ser la reina o que ser no sé qué, la esposa de no sé quién, de una persona É importante. maior do que ser a rainha. Conocer É al- importante. Conocer al Señor Conhecer ao Senhor. es tenerlo todo. É ter tudo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. É tudo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Por eso hay que amarlo. Por isso temos que amá-lo. Por eso tenemos que permitirle a Él que Él cumpla su Por isso propósito en temos que nosotros. permitir que Ele cumpra o seu propósito Que em Él nós. haga lo que quiere en Que Ele faça o nosotros. que Ele quer em nós. Mire, Olha, hay una mujer como la Virgen María. uma mulher como a Virgem Maria. La Biblia dice que ella era una niña A campesina. Bíblia diz que era uma menina do campo. Pero ella Porém, ela sabía de la promesa. sabia da promessa. Todas las mujeres de Israel Todas as mulheres de Israel sabían que iban a ser un Salvador. sabiam que ia nascer um Salvador. Y sabían cómo iba a venir. E sabiam como ia vir. Entonces todas las vírgenes de Israel esperaban Então todas as virgens de Israel esperavam ser escogidas. ser escolhidas. Pero solamente ella, Porém, somente ela, esta mujer bienaventurada essa mulher bem-aventurada del campo, do campo, tal vez sin ninguna preparación como las otras que hemos visto en la sem nenhuma palabra de Dios, preparação como outras que temos visto na palavra de Deus. pero con una gracia. Porém, com uma graça. Con una gracia porque la Biblia dice que esta mujer halló gracia delante de la presencia de Dios. A Bíblia diz que essa mulher achou graça diante Usted da sabe presença lo de Deus. maravilloso que es esto, hallar gracia delante de la presencia de Dios. Você sabe o maravilhoso que é isso, achar graça diante da presença de Deus? Que yo quiero aconsejarles en esta mañana a todas las niñas, Eu quero lhes aconselhar esta manhã a todas as meninas que cada vez que ustedes se arrodillen, que cada vez que você se ajoelhe, le digan al Señor, lhe diga ao Senhor: Señor, dame gracia, Senhor, me dá graça, dame me gracia. dá graça. Amén, amén. Y cuando el Señor les dé esa gracia, Quando o Senhor lhes dê essa graça, a ustedes les van a recibir. a vocês vão receber vocês Cuando ustedes hablen con alguien quando vocês falem com alguém de este evangelio, desse evangelho, de un consejo, um conselho, las van a recibir vão receber porque tienen gracia. porque
que vocês têm graça. Esa gracia la debemos de tener todos. Essa graça temos que tê-la todos. Las As jóvenes, jovens, las as ancianas, anciãs, los niños, os meninos, los adultos. adultos, crianças. Todos debemos tener esta Todos gracia. devemos ter esta graça. Esta mujer María, Esta mulher Maria, ella contra viento y marea, ela contra o vento e maré. ella aceptó Ela aceitou esa promesa. essa promessa. Cuando Dios le dice, Quando o Senhor lhe diz: tú vas a tener un hijo. tu vas ter um filho. Y este hijo no va a ser cualquiera. Esse filho não vai ser qualquer. Va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Vai ser engendrado pelo Espírito Nada Santo. más y nada menos que por el Espíritu Santo. Pelo Espírito Santo. Ustedes saben lo que significa el Espíritu Santo, Você niños, sabe en o que esta mañana. significa o Espírito Santo? El meninas? Espíritu Santo es la máxima autoridad O Espírito Santo é a máxima de autoridade la da iglesia. igreja. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito o nome do Senhor. El Espíritu Santo es lo más importante, debe ser lo más importante en nuestra vida. O Espírito Santo Toda- deve ser o mais importante no seu Y vida. debemos de desearlo, de anhelarlo, de tenerlo. en E devemos nuestro desejá-lo, corazón. anelar tê-lo. Y tenerlo. E tê-lo Aquí dentro de nuestro aqui em corazón. nosso coração. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Una niña, Uma menina, joven, jovem. dicen que más o menos de unos 18 años. Dizem tenía que María. mais ou menos uns 18 anos. Y ella contra viento y marea acepta Ela contra tudo aceita. Aceita Aceita ser ser esa sierva. essa serva. Porque ella estaba expuesta a muchas cosas. Porque ele estava disposto a muitas coisas. Era virgen. Era virgem, Ya estaba já comprometida. estava comprometida. Ya tenía su novio. Tinha seu noivo. Y se supone que en ese tiempo, E se supõe que nesse tempo, una niña que ya estuviera comprometida, uma menina que ya estivesse estuviera comprometida, prácticamente casada, praticamente casada, tenía un tiempo para ser entregada a su esposo. tinha um tempo para ser entregue a seu esposo. Era virgen. Era virgem. Eso, métanselo en la cabeza. Coloque isso na sua cabeça. Y ella Y en ella- ese momento aceptó, dijo, hágase conmigo como tú quieras, Señor. Ella sabía que iba a tener un embarazo. Nesse momento ela aceitou, faça comigo o que você quiser, Senhor. Ela ia ter uma gravidez. Y ella podía ser muerta, apedreada, Ela poderia ser morta, apedrejada, porque ella iba a estar embarazada. porque ela ia estar grávida. Y nadie le iba a E creer ninguém ia acreditar nela, que era del Espíritu que era do Santo. Espírito Santo. Pero ella dijo, Porém, ela disse: hágase con tu sierva como tú quieras. faça-se com tua serva, Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. conforme seja a tua vontade. Señor, tú puedes cumplir tu propósito en mi Senhor, vida. você pode cumprir o seu propósito na Como minha cada vida. una de nosotros debemos decirle al Señor en Como esta cada mañana. uma de nós poderíamos dizer nesta manhã ao Senhor. Hay muchas mujeres Muitas mulheres en mi tierra na minha terra que uno no cree, mejor dicho. que a gente não acredita. Especialmente conocí una Especialmente conheci uma delas, niña que se llamaba Marta. uma que se chama Marta. Y esa niña, sus padres eran inconversos. Essa moça, seus pais eram não eram da igreja. Mi esposo, cuando eso estábamos iniciando nosotros el ministerio. Nesse tempo estávamos começando o ministério. Entonces ella se llevaba a su colegio. Ela ia para sua escola. Cuando llegaba de allá, como no podía orar en su casa, Quando chegava, como não poderia orar na sua casa, era una niña de 16 años. era de 16 anos. Entonces ella se iba a su colegio, cuando salía de allá, Então ela ia para a escola e quando saía de lá, se iba al templo. ia para o templo. Y esa niña derramaba su corazón en la Esa menina- presencia de Dios. Derramava seu coração na presença de Deus. Ella lloraba. Ela chorava. Y a veces yo me acercaba y yo le decía, Martica, ¿por qué lloras? E a vezes eu me aproximava a ela e falava: Martica, por que você chora? Ella me decía, hermana, es que en mi casa Ela dizia: Irmã, me aqui na hacen, minha me casa hacen la vida imposible. a vida é impossível. Mis padres no quieren que yo esté en el Señor. Meus pais não querem que eu esteja no Senhor. Ellos quieren que yo vaya a los cines, a cine, Eles querem que eu vá para o cinema, que me vista, que me pinte, que me coloque maquiagem, que me ponga me pantalón. coloque calça. Eu ia falar, Me obligan. me obrigam. Entonces yo no quiero porque yo ofendo a Dios. Então eu não quero porque eu ofendo a Deus. Yo quiero ser bautizada. Eu quero ser batizada. No era Não bautizada. era batizada.
Después, al tiempo, ella fue bautizada en el nombre del Señor. Depois foi batizada em nome de Jesus. Pero entonces sus padres la echaron de la casa. Porém, seus pais falaram para ela ir embora. Un día llegó, Dia ela chegou encontró las maletas hechas. e achou suas malas já prontas. En la puerta le abrieron y le entregaron las maletas y Abrieron. la echaron de la casa. Abriram a porta e deram as malas para ela e expulsaram ela da casa. Ella no tenía dónde ir. Ela não tinha onde ir. Llegó a mi casa. Chegou na minha casa. Entonces ella consiguió un trabajo Então ela conseguiu trabalho, emprego, pelando pollos, tirando as penas do frango. quitando plumas. Se levantaba a las 2 de la mañana. Se levantava às 2 da madrugada. Dejó su estudio Deixou os seus estudos y empezó a e trabajar. começou a trabalhar. Le buscamos un lugar donde viviera. Procuramos um lugar onde morasse. Y ella, niña de 16 años, Menina de 16 anos. empezó Moça. a trabajar desde a las 2 de la mañana. Começou a trabalhar às 2 da manhã. A los 4 meses Aos 4 meses, se matriculó, se empezó a estudiar diseño. começou a estudar Estilista, a trabajar con máquinas, trabalhar com máquinas, A coser, a hacer costura, vestidos. fazer vestidos. hacer vestidos, sí. Empezó a trabajar. Começou a Y esa trabalhar. niña, pero ella no dio el brazo a torcer. Pero ela não voltou atrás. Los padres le decían, si tú dejas ese evangelio, puedes vivir en la casa y puedes seguir sus Seus pais falavam para estudios. ela, se você deixa o evangelho, você pode vir e morar em casa. Pero ella dijo, no, primero mi Señor. Pero ela falou, não, primeiro meu Senhor. Lo conozco a Él Eu conheço y Ele. Él me va a sacar E adelante. Ele vai me ajudar para sair adiante. Empezó a estudiar entonces diseño Começou a estudar estilista. y después ella compró sus máquinas y empezó a coser. Ela comprou suas máquinas, começou a costurar, Y ella empezó a hacer su empresa. começou a fazer sua empresa, sua firma. Después un pastor se enamoró de ella. Depois um pastor se apaixonou dela. Se casaron Se casaram. y hoy son ministros E del hoje Señor. são ministros do Y han sido Senhor. misioneros E têm sido missionários en muchas partes. em muitos lugares. Hoy es una mujer Hoje é uma mulher que se ganó a toda su que familia ganhou toda a sua família para el Señor. para o Senhor. Porque ella permitió Porque ela permitiu que Dios cumpliera su que Deus propósito en cumprisse ella. seu propósito nela. Eso es dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Isso é deixar que Deus cumpra o seu propósito em nós. Dios, cuando quiere cumplir su propósito en nosotros, Deus, quando Ele quer cumprir o seu propósito em nós, nos cambia hasta los gustos. nos muda Nos até os cambia gostos. los gustos. Nos muda os gostos. Porque a mí no me gustaban los negros. Porque eu não gostava dos negros. A mí no me gustaban los negros. Eu não gostava dos negros. Mi familia es blanca. Minha família é Mi branca. familia es blanca. Y eran racistas. Eram racistas. Y cuando yo veía un negro a la distancia, yo le corría. Quando eu via um Eu negro corria, eu longe, corria. eu corria. Porque les tenía miedo, les tenía pánico. Tinha medo deles. Aleluya, amén. Y yo quiero contarles algo. Eu quero lhes contar algo. Cuando yo tenía 14 años, Quando eu tinha 14 por anos, eso no quería que mi esposo estuviera. por isso eu não queria que meu esposo estivesse Quería aqui. contarles una experiencia porque es bonita. Queria lhes Porque, contar uma experiência porque é bonita, porque son unas niñas adolescentes porque todavía. são umas meninas Y adolescentes. cuando uno es adolescente, a veces uno no... Quando a gente é adolescente, a gente não No comprende muchas cosas. compreende muitas coisas. Y uno piensa, como dicen en mi tierra, que todo lo que brilla es oro. E a gente pensa que todo que brilha é ouro. Y que los demás, y que lo que uno piensa, eso es. E que o que a gente pensa é isso. Y que el consejo de los demás no E vale. que o conselho dos outros não presta. Entonces, mi familia, mis padres ya eran convertidos. Então, meus pais já eram Porque convertidos. desde que yo tenía 7 años nos convertimos al Señor. Porque quando eu tinha 7 anos, nos convertimos Pero ao mi Senhor. otra familia, enemigos del Evangelio. Porém, minha outra família era inimigos do Evangelho. Entonces, mis abuelos me decían que yo me tenía que casar con un católico. Meus avós diziam que eu tinha que me casar com um católico. Que yo no tenía que ser evangélica. Que eu não tinha que ser evangélica. Que mis padres lo fueran, pero nosotros, mis hermanos y yo no. Que meus pais fossem, mas meus irmãos não. Mis abuelos me consiguieron un novio Meus avós conseguiram para mim um namorado. y un muchacho alto, Um moço alto, blanco, bonito, branco, bonito, hermoso. formoso.
Y yo me enamoré de él. E eu me apaixonei por ele. Me enamoré de él de 14 años. De 14 anos. Pero yo no lo podía ver en mi casa. Mis padres no me permitían verlo. Porém, meus pais não permitiam que eu levasse ele para casa. Pero me daban mis modos y me iban de mis abuelos y allá lo veía. Porém, eu ia para os meus avós e lá eu via ele. Y ellos me decían, como allá en ese tiempo las muchachas se casaban de 14, de 15 años. Nesse tempo, as moças se casavam de 14 e 15 anos. Mis abuelos me decían, si tú lo amas, nosotros te hacemos la fiesta, te casamos con él. Meus avós diziam, se você ama ele, nós fazemos a festa e casamos vocês. Y yo me enamoré de él. E eu me apaixonei por ele. Entonces yo me iba a la iglesia Então eu ia para a igreja, y yo me arrodillaba a orar, me ajoelhava a orar, pero él estaba en mi mente. porém ele estava na minha Y mente. yo lloraba y yo decía, no, pero es que yo no puedo. E eu chorava e eu falava, mas é que eu não posso. Yo no puedo dejar al Não Señor. posso deixar o Senhor. Yo amo al Señor, Eu amo o Senhor, pero también lo amo a él. porém também amo ele. Fue un conflicto Foi conflito. de un año. De ano. Al año, Ao ano, mi padre me dijo, meu pai me disse, mi padre cristiano, meu pai cristão, me llamó y me dijo, falou para mim, si tú te casas con él, se tu casas com ele, te olvidas de nosotros. esquece-nos. No soy tu padre. Não sou mais teu pai. Tu mamá nunca irá a ir a ese matrimonio. Tua mãe nunca irá nesse casamento. Pero nosotros éramos novios de lejos porque no podíamos hablar nunca. Porém, éramos namorados de longe porque não podíamos falar. Mis abuelos me decían, no importa, Mis todos abuelos- vamos a apoyarte. Meus avós diziam, não importa, todos vamos te apoiar. Pero en mi corazón había un dolor, Porém, meu coração tinha uma dor. porque yo sabía que había bajado mucho espiritualmente Porque eu sabia que tinha baixado muito espiritualmente. por tener esa relación. Por ter esse relacionamento. Entonces, una noche, Uma noite, yo yo leía todos los días la eu Biblia lia todo dia a y Bíblia. leía ese pasaje siempre de Rebeca. E lia essa passagem sempre da Ese Rebeca. pasaje siempre me ayudó, para mí era como un poema, como algo de mi vida. Essa passagem sempre me ajudou. Para mim era como um poema. Y yo siempre lo leía y mire, yo decía, a Rebeca le fue bien porque hizo la voluntad de Dios. Eu sempre lia e falava, a Rebeca foi muito bem porque ela fez a vontade do Senhor. Pero si yo no hago la voluntad de Dios, me va a ir mal. Porém, se eu não faço a vontade do Senhor, vai ir mal. Y yo, una noche yo leí la palabra de Dios Uma noite eu li a palavra de Deus. en Génesis 24 Em Gênesis 24, y era con luz de vela, era com luz de porque vela. estábamos en el campo. Porque estávamos no campo. Y yo me acosté Eu me deitei y me dormí. e dormi. Cuando yo en un sueño, Num sonho, yo iba por un camino eu ia por um caminho bien angosto, bem angosto, pero cuando miraba hacia bem abajo, estreito. había un abismo. Tinha um abismo, Abajo había un abismo. tinha um abismo. Y yo E eu, en un momento me senté num momento, me sentei. y puse mis pies hacia el abismo. Coloquei meus pés hacia o abismo. En mi tierra, Na minha terra, las mujeres somos orgullosas de tener bonitas piernas. as mulheres somos orgulhosas de ter bonitas pernas. Y mi familia me decía que yo tenía unas piernas muy bonitas. E minha família falava que eu tinha umas pernas muito lindas. Entonces me decían que yo tenía que ponerme minifalda Então falavam para mim que tinha que me colocar minha para que las saia exhibiera, para que exhibir as pernas, mis piernas que eran bonitas. que eram lindas. Y yo sabía que tenía unas piernas bonitas. Eu sabia que tinha umas pernas lindas. Yo me senté junto al camino Eu me sentei junto a esse caminho y cuando me miré las piernas, e quando olhei para minhas las pernas, tenía llenas de llagas. estavam cheias de En mi sueño, en mi É sueño. meu sonho. En el sueño, mis piernas estaban llenas de llagas. Y yo gritaba y yo decía, ¿por qué mis piernas están así? Eu gritava e falava, por que minhas pernas estão assim? Y el Señor me dijo, ¿están tus piernas así? O Senhor me disse, estão tuas pernas assim, porém, porque porque te vas a casar con un inconverso. porque vas a Yo te escuché casar la com voz de Dios, te vas a casar con un inconverso y por eso estás llagosa. porque você vai se casar com uma pessoa Estás leprosa. Está leprosa. Y decía, y yo escuchaba, estás leprosa, Estás leprosa. estás llagosa. Estás chagosa. Y no solamente tus piernas, E não sino somente todo tu tuas cuerpo. pernas, sino, porém todo o teu corpo.
está así. está assim. Y yo desperté gritando. E eu despertei gritando. Y mis padres me E escucharon. meus pais me escutaram. Y cuando yo desperté, mi mamá estaba ahí, mi papá estaba E ahí. quando ¿Qué eu pasó? ¿Qué acordei, pasó? meus pais estavam aí. Entonces yo me tiré al piso y yo les decía, perdónenme. Eu me joguei no chão e disse, Yo les decía, perdone-me. Señor, perdóname. Senhor, perdona-me. Pero yo no voy a hacer esto. Porém, eu não vou fazer isso. Yo voy a terminar esta relación. Eu vou terminar esse relacionamento. Abrí mi Biblia, Abri a minha Bíblia, encontré, achei. he aquí ninguna condenación Nenhuma condenação hay para los que están en Cristo. há para os que estão em Cristo Y yo me Jesus. detuve ahí, E eu me deteve aí, donde dice, para los que están en Cristo. onde diz para os que estão em Cristo. Para los que no andan conforme a la carne, Porque para os que não andam conforme a carne, sino conforme al Espíritu. senão conforme ao Espírito. Entonces yo me di cuenta Então me di de conta que yo estaba andando conforme a la carne. que eu estava andando conforme a Porque carne. la Biblia dice que comunión tiene la luz con las Porque a Bíblia tinieblas. diz que comunhão tem a luz com as trevas. Y yo estaba teniendo una relación con las E eu tinieblas. estava tendo um relacionamento com as Y trevas. esa noche E essa noite yo eu me arrodillé me ajoelhei y le dije al Señor, e disse para o Senhor: de ahora en adelante, agora para frente, cumple tu propósito. cumpra o teu propósito em mim. Hago lo que tú quieras. Faça o que tu queiras. Si yo me voy a casar, Se eu vou me casar, tú me vas a dar a mi esposo. tu vais me dar o meu esposo. Tú me lo vas a traer. Tu vais trazer ele Tú para me mim. vas a mostrar quién va a ser. Tu vais mostrar para mim quem vai ser. Y en esos días, como al año, E como ao ano, yo conocí a mi esposo. conheci o meu esposo. Él fue a una fiesta que Él- teníamos allá, Ele foi numa festa, que teníamos un programa como estos. programa como este, Una confraternidad, una convención, uma confraternização. Estábamos allí. Estávamos ali. Cuando yo lo vi, Quando eu vi ele, él era bien delgado, ele era bem magro, parecido mucho a mi hijo Gerardo. parecido com meu filho. Simpático, hermano Isley. Simpático, Hermoso, formoso. Y así hermoso. assim Yo lo vi famoso. y Eu vi me ele. gustó. Y cuando se rió, me gustó más porque sus dientes blancos, hermosos. Y, a mí Quando me ele gustaba- riu, eu gostei mais dele por seus dentes brancos. y yo decía que yo cuando mirara un hombre para mí, que le iba a mirar primero los dientes. Eu dizia, quando eu olhasse um homem para mim, eu vou Que olhar fueran primeiro os dentes. bonitos, que fueran Que blancos. fossem brancos, lindos. Entonces, cuando yo lo vi, se sonrió conmigo, me fascinó. Então, quando eu vi ele sorriu para mim, fiquei fascinada. Bueno, él se fue. Ele foi, amor. Él se fue y a los 6 meses nos volvimos a E ver. aos 6 meses voltamos a nos ver. Y a los 6 meses, o sea, él se fue. Yo pensé que se había olvidado de mí, pero pensé- no, yo le gusté y él me gustó. Eu pensei que tinha esquecido de mim, mas ele gostou de mim, eu gostei Y dele. empezó la oposición Começou a oposição, porque era negro. porque era negro. Ya mi familia no lo quería por nada. Minha família não queria ele por nada do Pero mundo. Dios ya me había cambiado los gustos. Porém, Deus já tinha mudado Ya meus gostos. antes no me gustaban para nada. Antes não gostava, Pero para ahora nada. sí me gustaba. Agora gostava. Me gustaba la negra. Gostava. La negra. O sea que él antes no gustaba de negros y ahora él Todos. gustaba de todos los negros. De todos los negros. De todos. Ellos eran mi familia. Essa era a minha Y família. empezó una lucha. Começou uma luta. Una lucha. Luta. Si yo hubiera sido cobarde, Se eu tivesse sido Miedosa. covarde, medrosa, yo no hubiera podido casarme. No tuviera el hogar que tengo. eu não tivesse conseguido me casar, não tivesse esse lar que tenho. Pero cuando yo pienso, hermano, Porém, quando eu penso, irmãs, cuando yo miro quando eu olho, cómo le fue al muchacho, quién fue después, el muchacho, el de antes, el que a mí me gustaba, como foi aquele rapaz que eu gostava lo antes, vi formando el hogar con otra muchacha. vi formando um lar com outra Y esa menina. niña sufría, Essa menina sofreu, sufrió muchísimo. Mal esposo, Muchísimo. borracho, de todo. esposo Con vicios, bêbado, con vicios. com vícios. Yo decía, Señor, Yo ¿de qué decía, me libraste, Señor? Senhor, de que me livraste? ¿Cómo eres de bueno, Señor? Como és de Yo tenía bom? que reconocer la gracia de Dios. Tenho que reconhecer a graça de Tenía Deus. que reconocer la misericordia de Él. Tenho que reconhecer a misericórdia Yo dele. tenía que darle gracias. Eu tinha que dar-lhe graça. De modo que muchas de nosotras, De modo que muitas de las nós, que hoy estamos por la gracia de Dios, porque esto es pura gracia de as que Dios, hoje estamos pela graça de Deus, sirviéndole a Él. servindo a Ele, Para mí es lo más grande. para mim é o maior. Yo pensé cuando yo era niña que lo más grande para mí sería estudiar y tener un título de bachiller. Quando eu era moça, eu pensei que o maior era ter um título de formada, ser formada.
No, pero para mí ahora lo más Porém, grande não. es que Dios me haya dado la oportunidad Para mim, o maior é que Deus tenha me dado essa oportunidade de servirle. de a Él. servi-lo. Amén, amén. Niña, servirle a Dios es lo más grande. Menina, servir a Deus é o maior. Que ustedes se puedan poner en esta mañana en las manos de Dios. Que vocês possam se colocar nesta manhã nas mãos de Que Deus. usted le diga al Señor, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, como lo dijo María. Que você diga para Ele, Senhor, eu Señor, quero que se fazer o que você quer. cumpla en mí tu voluntad. Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Tu voluntad. Tua vontade. Entonces, el propósito mío, Então, o propósito el meu, proyecto mío, o projeto meu, lo hacemos a un lado. passemos do lado. Aunque es hermoso, porque Dios cuando dejamos que Él cumpla sus propósitos en nosotros, Ainda que é formoso, deixamos que Deus cumpra o seu propósito em nós. entonces Él permite que todos nuestros deseos se cumplan Então Ele también. permite que todos nossos desejos se cumpram também. Todo lo que nosotros habíamos pensado que son buenas en nuestra vida. Tudo que nós pensamos que era bom em Él nossa vida. permite que también se cumplan en Ele nosotros. permite também que Nos se da la cumpra em oportunidad nós. de estudiar. Nos dá a oportunidade de estudar. El estudio es muy O importante. estudo é muito importante. Eso es bueno, eso es bueno que ustedes estudien una carrera. Que vocês passem a faculdade. Pero recuerden que lo primero Mas lembrem que o primeiro es el Señor. é o Senhor. Es que Él cumpla su E que Ele propósito. cumpra en seu nosotros. propósito em nós. Yo pienso en la hermana Disney, Eu penso na irmã Disney, en mi hijo. no meu filho. Voy a hablar primero de él. Vou falar Él, primeiro dele. cuando estudió, Ele, quando estudou, no estaba pensando en ser eu pastor. estava pensando em ser pastor. Él siempre decía, no recuerdo ahora qué era la carrera que él quería, pero él quería hacer otra cosa. Não lembro a carreira que ele queria. Quería Quería hacer otra. Ele Outra queria fazer outra faculdade, Ser profissional. ser pero profissional, menos ser pastor. porém menos ser pastor. Porque hay un conflicto entre los hijos de los Porque pastores. há conflito entre os filhos dos pastores. Mis hijas por lo menos decían, yo no me quiero casar con un pastor. Minha filha dizia, eu não quero me casar com um pastor. Porque al principio en Colombia los pastores sufrían mucho. Porque ao princípio na Colômbia os pastores sofriam muito. Estaban realmente por la fe, no tenían sueldo. Estavam realmente pela fé, não tinham Pero tinha ahora no es salário. así, ahora Porém, no es así. Agora não é assim. Entonces mis hijas decían, no, que yo no me caso con un pastor, no, que Dios me guarde. Minha filha falava, eu não caso com um pastor. Que Deus Entonces me ellos guarde. no tenían, hay muchos hijos de pastores con ese conflicto. Há muitos filhos de pastores com esse conflito. Pero entonces mi hijo después, en una ocasión había un programa, una convención. Numa ocasião, havia uma convenção. Y él hacía poco se había graduado. E ele, fazia pouco tempo, tinha se Se había graduado. formado. Y le habíamos comprado un vestido. E tínhamos comprado um terno. Él se graduó como a los 16 o 17 años. Ele se graduou aos 16, 17 anos. Estábamos en esa convención y en la dominical Nessa convenção, na dominical, hablaron de las misiones. falaram das missões. Y el hermano Reinel Galvis estaba O irmão predicando. René Galvis estava pregando. Y él dijo acerca de servir a nuestra generación. E ele disse acerca de servir a nossa geração. De que la generación de hoy debe servir a su generación. Que a geração de hoje tem que servir a sua geração. Entonces, cuando él hizo esa invitación, eso se derramó el Espíritu Santo. Quando ele fez esse convite, se derramou o Espírito Santo. Y entonces ellos, muchos hijos de pastores, Então, muitos filhos dos pastores estaban en una gradería. estavam numa grade. Se bajaron, se tiraron de allá, se vinieron corriendo. Correram e desceram de lá. Se tiraron al altar. Se jogaram no altar. Cuando yo me acerqué a mi hijo, porque nos dijeron a los padres, a los pastores, que oráramos por nuestros Nos falaram hijos. para os pais, pastores, orar por eles. Y él fue el último que se paró de allí. E ele foi o último que se levantou dali. Fueron más o menos 1 hora o 2 horas allí, Mais ou tirado menos 1, 2 horas en el piso. jogado no chão. Y su vestido, que era hermoso, Seu terno, que era formoso, quedó empolvado. ficou com pó, Y las poeira. lágrimas ahí. E as lágrimas no chão. Y ese día me di cuenta que Dios lo había llamado. Esse dia me di conta que Deus tinha chamado Y ele. yo creo que ese día él sintió el llamado de Eu Dios. creio que Deus sentiu esse Pero dia. él tenía otro propósito. Porém, ele tinha outro propósito. Hermana Disney A irmã estudió. Disney estudou. Ella es una Ela profesional. é profissional, Pero ella nunca creyó porém nunca acreditou que ella iba a estar aquí que ela estaria aqui como esposa de misionero. como esposa de missionário. Eso es muy grande. Isso é muito grande. Eso es muy maravilloso. Isso é maravilhoso. Esa es la mejor profesión. A melhor profissão é essa. Yo quiero que en esta mañana, Eu quero que nesta manhã yo quiero orar por las niñas. orar pelas moças.
Yo quiero en esta mañana que estas niñas que están aquí, Eu quero nesta manhã que Dios essas cumpla su moças que propósito. estão aqui, Deus cumpra o seu propósito en cada una de em ustedes. cada uma de vocês. Ustedes son hermosas para el Vocês são Señor. formosas para o Senhor. Es verdad, ustedes necesitan estudiar, prepararse intelectualmente. É verdade, vocês precisam na igreja do Senhor. La iglesia del Señor tiene mujeres importantes, A igreja do Senhor tem mulheres importantes, mujeres que saben aconsejar, mulheres que sabem aconselhar, mujeres que son capaces de tomar la palabra de Dios mulheres que são capazes de pegar a palavra de y darle un Deus consejo al e adulto, dar um conselho ao adulto, a los niños, às crianças, a las señoritas, às senhoritas, a cualquier a persona qualquer pessoa que esté en un momento de dificultad. que esteja num momento de Mujeres dificuldade. de oración. Mulheres de Eso es oração. muy importante. Muito importante. Tener una vida, Tener una una- relación perfecta con el Señor. Ter uma vida com Como- relacionamento perfeito ¿Cómo com o es una Senhor. relación con Dios? Como um relacionamento com Cuando Deus. nosotros aprendemos a hablar con Él. Quando aprendemos a falar com Ele. Tenemos una comunicación. Temos con Él. comunicação, Ustedes, comunicação niñas, com Ele. ustedes tienen de aprender Vocês devem a tener una aprender relación perfecta a con ter el um Señor. relacionamento perfeito com o Senhor. Para que Él las llene Para que Ele enche de vocês. tantas cosas De hermosas, tantas de coisas tantas formosas, virtudes, de tantas virtudes, de tantos dones. de tanto dono. Porque hay dones maravillosos Porque há dons maravilhosos para nosotros. para nós. Esos dones no son para el Esses mundo, donos son são para nós, nosotros. são para nós. Y nosotros debemos desear E devemos desejar los mejores ansear dones. os melhores dons. Los mejores Os dones. melhores dons. Vamos a orar. Vamos orar. No sé si alguien necesita. Não sei se alguém precisa, Yo quiero necessita. orar por alguien. Eu quero orar por alguém. En esta mañana yo estoy muy emocionada. Nessa manhã estou muito Porque emocionada. nunca creí que Dios me diera esta oportunidad. Que nunca creí que o Senhor desse essa oportunidade He para visto mim. muchas niñas de estas en el Face. Tengo Pero la visto- hermana ha subido algunos cultos. Tenho visto muitas de vocês no Facebook. Pero nunca pensé que las iba a conocer, Nunca que iba a poder pensé hablarles, Que ia poder que iba conhecer a poder vocês, enseñar, falar hablarles de la palabra de Dios, e ensinar a palavra de Deus, que es la máxima autoridad. que é a máxima autoridade, La palabra de Dios. a palavra de Deus. No sé si alguien necesite, quiere que oremos por ustedes. Não sei se alguém precisa e quer que oremos por você. Vamos convidar, se alguém Podemos quer, arrodillar. pode vir aqui, se ajoelhar Y abrirle el corazón e a abrir Dios. o coração a Deus. Dígale al Señor. Diga para o Senhor: Dígale al Señor, Señor, mi propósito ha sido este hasta hoy. meu propósito tem sido esse até hoje. Pero ahora en adelante, Porém, agora para frente, yo quiero que tú cumplas eu quero que tu cumpras tu o propósito teu propósito en mi em vida. minha vida. Y el mejor E propósito o melhor que propósito usted, señorita, que você, senhorita, debe tener deve ter es ser é llena ser cheia del do poder poder del do Espíritu Espírito Santo. Santo. Esto es lo mejor. Este é o melhor. Porque el Espíritu O Santo Espírito es Santo el que nos é o que guía nos guia a toda a verdad. toda a verdade. El Espíritu O Santo Espírito Santo nos llevará nos lejos. leva longe. El Espíritu O Santo Espírito Santo nos llenará de nos dones encherá de dons y de cosas e grandes. coisas grandes. Hable con Dios. Fale com Deus. Hable con el Señor. Fale com o Senhor. Dígale lo que usted siente. Diga o que você sente. Lo que usted quiera O en que esta você quer mañana. nesta manhã. Dígale al Señor. Diga para Deus Que usted quiere servir. que você quer servir, Que usted quiere que amar. você quer amá-lo Hasta el último día de su até vida. o último dia da sua vida. Señor Jesús, Senhor Jesus. te damos gracias.